بعد ما قدمنا لكم لي زيكيبمون اللي تحتاجوا بهم ولا الادوات اللي تحتاجوا بهم بعد باش تجهزوا لي مانيبيولاسيون تاعكم، وقبل ما نبداو في الدروس ذاتها شاتين نديرو ان بتي رابيل على الزيرو والان لوجيك. فاذا لاحظتوا في لي ديمونستراسيون اللي درناها من قبل نعتو مثلا لا ليد تشعل وتطفى، الانتريبتور يتقفل ولا مقفول ولا محلول. فلي ميكرو كونترولور كيما تو لي سيركوي نوميريك يخدموا بدي سينيو بينار، ستادير ما عندهم الا دو زيتا اللي نسميوهم يعني زيرو et le 1. 0 logique et le 1 logique، ولا le niveau bas le niveau haut، ولا يقولوا ثاني vrai et faux في الانجليزيه true false. وهذا لي زيتا هذو علاش تنسميوهم بالاسامي هذو، فهما في الحقيقه دي طونسيون. وهذا دونك لا مانيب هذه اللي راني مبريزونتي لكم ولا الدرس هذا نحاولوا نعرفوا واش هو لا طونسيون اللي تتبع الزيرو، واش هما لي طونسيون اللي يتبعوا لو 1. فاحسن ما نعملوا هو انه نطلبوا من الميكرو كنترولور هو يجاوبنا، ندخلوا له دي طونسيون في لونطري مثلا بي 7 وندومونديو له اذا كان قرا ان زيرو يشعل لنا لا ليد ولا يكتيفي لنا لا سورتي بي 0، واذا كان قرا 1 يكتيفي لنا لا سورتي بي 1. سي اوسي سامبل كو سا. دونك نافيشيو لي زيتا نتاع بي 0 و بي 1. دونك اللي هنا راكم تشوفوا دونك لو 5 فولت هذا هو نتاع لاليمونطاسيون تاع لا كارت اللي هزينا جبناهم في لا بلاكيت دي سي ولا في لاباتين دي سي. دونك عندك لو بلوس روج و لو موان نوار، وحطينا لي بورن تاع التستور تاعنا باش نمزوريو لا طونسيون اللي راهي 5 فولت. دونك نهز لا سورتي بي 0 نديها لا ليد طرفانيه خلاص، وندي لا ليد ولا لا سورتي بي 1 لا ليد اللي بحدها. فوالا. دونك ولا هنا هزينا ان بوتونسيومتر. دونك راح ندخلوا له لو 5 فولت على لي بورن نتاعو. دونك لهنا نديوه لاتير، ومنا نديوه لا بورن الثانيه نديوها ل 5 فولت، نديرو ان ديفيزور دو طونسيون. فوالا. ولا سورتي نتاعو لو بوين ميليو هذا نديو عنده تيستور باش نشوفو. دونك لهنا عندها 5 فولت تاع لونطري، نديوها لهنا ونشوفو دونك لهنا عندنا 3,71. وكي نحرك البوتونسيومتر تاعي راكم تشوفوا لا طونسيون سوا نانوليها كومبليتمون ترجع زيرو، سوا نديها تطلع حتى ل 5 فولت. دونك هاد لا سورتي هذه نديها للبي 7. فوالا لو مونتاج تاعنا راح يكون هكذا. دونك لهنا راكم تلاحظوا باللي في لونطري بي 7 عندنا اون طونسيون دو 5 فولت. الوغ درك نبعثوا البروغرام تاعنا بويسك عنده الاخر نورمالمون يشعل لا ليد ليي ل بي 1.
ومن بعد on fait varier la tension à l'entrée ونشوفوا كيفاش comment il va se comporter. Donc نقولوا له ابعث البروغرام يقول لي réinitialiser la carte. Voilà. OK. خلص. دونك نشوفوا في لا ليد B1 شعلة سي نورمال عندنا un A à l'entrée. Donc je fais varier la tension هذه. Donc je fais varier la tension. Donc هاي بدات تنقص. هو اللي هو c'est toujours 1 1. Voilà voilà. Hop. لهنا رجعت 0. Donc نكملوا. Voilà. Donc لهنا la frontière aux alentours تاع 1 1 1 2. صح. درك نديرو لو شومان انفيرس. نبداو من الزيرو ونروحو من الزيرو ونروحو ل 5 فولت. دونك نديرو نكبرو دونك ستان 0 0 0 هوب فات الان نكملو يبقى 1 1. Donc, entre 0 et, disons, 1 volt, 1,2 volts, nous listin 0. Au-dessus, donc pour les tensions supérieures à 1,2, nous avons 1. Mais en réalité, on définit le 0 comme un peu la marge sécurité. Le 0, on définit le 0 comme une tension comprise entre 0 et 1 volt, ou les tensions, ou le 1 défini comme une tension entre 2 et 5 volts. Donc, la définition, il faut bien préciser, la définition est valable pour les microcontrôleurs qui ont une tension de 5 volts. Donc, la tension d'alimentation, normalement, dans le datasheet, elle est entre 4,5 et 5,5 volts. كاينين d'autres microcontrôleurs اللي يمشيو des tensions inférieures. هذيك c'est une autre affaire. Donc en résumé, pour ce type de microcontrôleur, le 16F876A يمشي بلي tensions, donc l'alimentation تاعو normalement entre 4,5 volts et 5,5 volts. هذا le microcontrôleur هذا il perçoit les tensions entre 0 et 1 volt comme un 0, et il perçoit les tensions comprises entre 2 volts et 5 volts comme un 1. Donc, نروحو نشوفو واش يدير لنا en sortie. Bon, تفهمنا باللي les tensions supérieures à 2 volts يهزهم comme un 1, les tensions inférieures à 1 volt يهزها comme un 0. خلاص هذه en entrée. Donc, en sortie. Donc en sortie, j'ai le testeur TI branché tout le B1. Donc comme B7 est à 1, donc on branché 5 volts. Donc là, il y a 1, 5 volts. Le quand on dit le B7, la terre, il y a 0 volts. Donc les sorties, les sorties, il y a un 0. C'est un 0 volt, ou le 1, c'est une tension égale à la tension d'alimentation du microcontrôleur. Voilà. Donc, c'est aux alentours de la tension d'alimentation du microcontrôleur pour être précis. Voilà.